Tiprasa rok silsitini simino hukbar bai kerengjak hokai bethaibo kaham keno thairi mano. Tiprasa rok Mwikwthwng thaigwthwng kai tebo kuchuko kasoi mantho baniani bisingtei nokhong chungsama logi logi Thinang tebo kaham wngthon akokno wansugino sangrong salo simna Bidhan Sabha bai khawjak. Toijakma hatibo ADC hapangni hukbar tangbetengni chaitongmung bai khok sini rasai rang sabai lama ganao Mwikwthwng Phalnairokni bagui khungsa hati nok tangui rijaka. Ar manjaka ADC haponi yakso samung charifang okra boromganang Onimes Deborma manjaka AM boromganang Suhel Deborma manjaka Robindro Deborma MDC manjaka West Zone Chairman boromganang Ranjit Deborma khobui kubuni adong rok asalo jati gothar musungui hati gotal phiyogui rika manjaknai joto adong rok yang bekak koktoma thunu biskango boromganang yakso samung charifang okra saka rangkri bisingo phano khok sini rasai rang sabai Mwikwthwng Phalnairokni bagui hati nok sanam rijaka boskangi salobo nangkhake tebo gotal hati nok sanamnai hinibo kok saka जों दिनै सिमना विधानसभा केन्द्रनि दोमराकारि विलेज कमिटी वा बसालाइजाक म जागानि बुमुंखा तैचाकमा अरो 7 লক্ষ টাকা খরচ খাই টিটিএডিসি নি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে রুট সাইড সেল কাউন্টার্স নামজাকা মো রুট সাইড সেল কাউন্টার নি ডিজাইন কিন্তু টিটিএডিসি হাপাঙ্গ পাইছিংনো নামবো নরগমনি টোটাল ডিজাইন নুগনাই আইছে অর টাইলস ইজাক বসকাঙ্গ মুয়া চিচিরি তিনি বলংনি Mwikwthwng থাইগতং মানমানো আবনো মেলে উই ফালনানি কগনো ওয়ান সুগি जों कताल कैसे डिजाइन खालायका এবং মো ডিজাइन आई रियली थैंक आवर इंजीनियर्स जे बरक रक चिन इंजीनियर रक जोंनो डिजाइन नाम थानि चुबा खायছে खूब पपुलर खाओ डिजाइन একই ডিজাइन एसके पारा मनुओ তারপরে আমবাসানি হাদু কলগো ইয়াংও বতেইবো তুলাশিকক প্লাস বড়মুরা চম্পকনগরবো उद्बोधन खायनो गोबां जागा ताक क्लाइ दंखा तिनि जों 3टा जागा उद्बोधन क्लाइनि मोचिनि सेकेंड उद्बोधन तै कायसा तंग खायছে जे निर्वाचननि आगे निर्वाचन विधि फाइमानि आगे न उद्बोधन मा क्लाइनि आबन बागै दरा दुखुन बिसिंति जों तिनि उद्बोधन क्लाइका अरो तिनि चिनि प्रधान अतिथि हिसाबै चिनि बरमगनां एम सुहेल देबबर्मा दङ অনারেবল गेस्ट चिनि लोकल एमडीसी मचांग रविंद्र देबबर्मा एवं चिनी जुनालनी बरमगनां चेयरमैन सर रंजित और अनगान बसाजाक चिनी उपस्थितिते अरनि एलाकाबासी एवं Mwikwthwng थाइगतं फालनाय जिनि परिचार रुपाय जों तिनि उद्बोधन खालायखायছে এবং जों तेबो चाइतकनाय और रूट साइड सेल काउंटर तेबो नांखाय तेबो व्यवस्था जों खालायनि चिनि रां कमनि बिसिंति फानो जों चाइतकै दङ जे बाइकलाई ओपन मार्केट शेड रोड साइड सेल काउंटर रोग्रुई चिनी Mwikwthwng थाइगतं फालनायरकनो सुबानानै हामबाय।